प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़री। नाज़रीन, शुमारियात खाते पारां जारी कयल रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त पाकिस्तान में महांगाई हाणे 14% खां वधी वई आहे। जारी कयल रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त मौजूदा हिकु हफ़्ते जी जेका जारी कयल रिपोर्ट आहे उन में महांगाई जो शरह हाणे 14.38 ताईं पहुची वियो आहे। हीअ का महांगाई जो तूफ़ान आहे, उन जो आम माण्हू ते कहिड़ो असरु पवंदो प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त महांगाई जे तूफ़ान नेठि अपोज़िशन जे पार्टियुनि खे एहतिजाज करण ते मजबूर कयो आहे। अॼु लाहौर, कराची ऐं पेशावर समेत मुख़्तलिफ़ मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में अपोज़िशन पार्टियुनि उन ते एहतिजाज कयो आहे। इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त FATF यानी FATF पाकिस्तान खे फरवरी ताईं ग्रे लिस्ट में रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हाणे फरवरी ताईं पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहंदो। पाकिस्तान खे चयो आहे त 4 वधीक क़िस्मनि ते कमु कयो वञे। उहे 4 क़िस्मनि ते कमु कॾहिं पूरो थींदो, उन में रुकावटूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं FATF जो अॼोको हीअ को फ़ैसिलो आहे उन जा पाकिस्तान जी इकोनॉमी ते, पाकिस्तान जी सियासत ते कहिड़ा असर पवंदा, इन्हनि तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शायदि हसन सिद्दीकी साहब, पाण मुल्क जा नाले वारा मुआशी माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, पाण सनतकार आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु ज़फ़र हिलाली साहब अगूणा सफ़ीर हैं ऐं आलमी मामलों से संदर गहरी नज़र रखते हैं। शाहिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शुमारियात जो इदारा है उसने जो जारी की है अपनी रिपोर्ट, उसमें तो कहा गया है कि अब महंगाई 14% से तजावज़ कर चुकी है। गवर्नर स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट थी वो भी आपके सामने है। ये मामला कहाँ तक जाएगा? मुल्क में आने वाले दिनों में महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई में सबसे ज़्यादा है जी। और अगर आप ये बात है तो अगर हुकूमत ये दावे कर रही है कि यहाँ महंगाई कम है तो उसको नरम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा है, एक बात। ठीक। दूसरी बात ये थी कि जो पॉलिसियाँ इस हुकूमत ने अपनाई हैं जी और जो पॉलिसियाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनाई हैं जी, वो ये हैं कि जो तबके हैं जो कौमी दौलत लूटते हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, उनको मराद दे दें, कंसेशंस दे दें और उसका बोझ आवाम पर डाल दें। अगर इस काम में कानून तोड़ना पड़ता है तो कानून भी तोड़ते हैं, अगर आइन को तोड़ना पड़ता है तो आइन भी तोड़ते हैं। तो जब इस किस्म की पॉलिसी अपनाएंगे और टैक्स एमनेस्टी स्कीम देते चले जाएंगे और अखराजात बढ़ते चले जाएंगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि और रुपए की कदर गिराते चले जाएंगे। रुपए की कदर गिरी नहीं है, रुपए की कदर गिराई गई और वो गिराई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसको पता था कि जी हमारा तिजारती खसारा बढ़ रहा है और तो वो खामोश बैठे रहे। अब गवर्नर साहब ये कहते हैं जी कि रुपए की कदर गिरने से अब उनको कोई बताए कि $55,000 की जो इंपोर्ट है $55 बिलियन की, वो बेतहाशा महंगी हो जाएंगी। कोई उनको बताए कि जिन्होंने कौमी दौलत लूट के बाहर भेजी थी और डॉलर में पैसे रखे थे, जिसको आपने एमनेस्टी दी थी और कहा था बाहर पैसा रख लें, उन लुटेरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो भी इसलिए कि आपने रुपए की कदर गिराई है। तो स्टेट बैंक को और हुकूमत को अगर कटहरे में खड़ा किया जाए और उनसे ये सवाल जवाब किया जाए कि ये जो आपने पॉलिसी अपनाई है उससे मईशत भी ख़राब हुई, 22 करोड़ लोगों की तकालीफ भी बढ़ी, तो ये फिर उसका दिफा कैसे करेंगे, ये मेरी समझ से बालातर है। कोई दिफा नहीं कर सकते, तो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, आप कह रहे हैं इसको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ज़फ़र हिलाली साहब, ये हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा, क्योंकि जो जितने शराइत उन्होंने दिए थे, जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, हम तो ये समझ रहे थे ऑलमोस्ट हमने काम कर लिया है। हम तो इस उम्मीद में लगाए हुए थे कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे, लेकिन फरवरी तक दोबारा जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। क्या आप क्या समझते हैं कि क्यों बार बार ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है पाकिस्तान को? देखिए, 2 वजूहात हैं। एक तो जो वजूहात वो कहते हैं, जो अनाउंस करते हैं, वो वजूहात ये है कि वो कहते हैं कि बहुत सारा तरक्की हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है जी, मगर 2-4 बातों में अभी तक नहीं हुआ। खास तौर वो कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने उनका नाम वाम दिया है जी जी, और उनमें उनके कुछ सरबराह इधर हैं और उनको अभी तक पाकिस्तान पकड़ने का कोई खास ये नहीं कोशिश नहीं किया है, या पकड़ भी दिया तो छूट गए, लिहाजा उस पे उनको कुछ तशवीश हो रही है और उस पे वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा प्रोग्रेस हो। और ये 2 बातें हैं, मगर ज्यादातर खुद कहते हैं कि काफी प्रोग्रेस हुआ है और उन्होंने बिल्कुल रूल आउट कर दिया है, खुदा ना करे कि ब्लैक लिस्ट पे जाए। अच्छा। मगर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो एक बहाना है।
एक्चुअल वजह ये है कि अमेरिका भाई वो एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान। अच्छा, समझ गए ना? वो चाहता है कि इन पे प्रेशर रखा है, वो चाहता है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करें तालिबान को, वो चाहता है कि हम बहुत सारे और चीजें हैं जो चाहता है हमारे से। तो जब अगर प्रेशर आप पे रख सकता है तो क्यों नहीं रखें? ये उनका खेल है और कब से चल रहा है और सबको पता है जी। अच्छा जफर इलाही साहब, ये जो FATF के सरबराह हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने में हिंदुस्तान का कोई दबाव नहीं। आप क्या समझते हैं कि क्यों उनको ये वजाहत करनी पड़ रही है? ये बड़े झूठे हैं जी। पहले तो हिंदुस्तान ने खुद कह दिया था कि हमने इनको ग्रे लिस्ट पे रखा है जी। उस वक्त ये बहाने बना रहा था, नहीं नहीं जो भी वो कहा गलत था, ये वो क्यों कहेंगे कि हिंदुस्तान और अमेरिका पे? सिर्फ हिंदुस्तान का प्रेशर नहीं है, ये एक लॉबी है पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है हिंदुस्तान। हर लिहाज से अमेरिका उनको खुश करना चाहता है, तो अगर वो कर सकता है बाय कीपिंग हमें ब्लैक लिस्ट पे, ग्रे लिस्ट पे रख के, और जब एक बहाना है तो क्यों हमें ग्रे लिस्ट पे ना रखें? आप बताएं, कुछ भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा जफर साहब, अगर मुसलसल ये ग्रे लिस्ट बरकरार रहते हैं तो फिर क्या समझते हैं कि हमारी माशी तौर पे और हमारे जो पॉलिटिकल हवाले से क्या असरात पड़ेंगे मुल्क पर? भाई देखिए, ग्रे लिस्ट पे रहना वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, लोग को डर होता है, फिक्र होता है। विदाउट वार्निंग आपको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको ब्लैक लिस्ट करें तो बैंक जो है आपके के मुल्क में पैसे नहीं भेजेंगे। वो चाहेंगे नहीं कि आपके बैंक से उनका कोई रवैया हो, कांटेक्ट हो, उनका कोई कनेक्शन हो। तो ये बहुत सारी चीजें होते हैं भाई, क्रेडिट में, इन्वेस्टमेंट में, लोगों की कॉन्फिडेंस में। और इनफैक्ट अगर आप ब्लैक लिस्ट पे आ जाएं तो अगर वो चाहे या ना चाहे कोई दूसरा मुल्क आपसे वो ट्रेड करने के लिए वो ट्रेड कर नहीं सकता है। कानून है कि अगर एक मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाए आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते उसके साथ। बहुत सारे मुल्क हैं जो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं ट्रेड कर रहे हैं इसीलिए। सही। अच्छा शाहिद सिद्दीकी साहब, माशी तौर पे हम कहाँ खड़े हैं वो तो आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर हमसे समझ रहे हैं। ये जो बार बार हम ग्रे लिस्ट में जा रहे हैं, इसके माशियात पे और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर होंगे, और इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान हुक्मरानों को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? देखिए, बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने जी बहुत संजीदा कोशिशें की हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल सकें। देखिए, मैंने परसों भी ये कहा था कि इस मीटिंग में ये फैसला होगा ही नहीं कि ग्रे लिस्ट में रखना या निकालना है। ये इसको हाइप क्रिएट की गई थी। एक्चुअली जून 2022 से पहले कोई फैसला नहीं होगा कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है। मैं आपको आज बता रहा हूँ। अच्छा, उसकी वजह ये है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप एक है जो भारत वाइस चेयरमैन है, उन्होंने 6 आइटम्स की लिस्ट पाकिस्तान को 2019 में दे दी थी। ये उसके अलावा है जो FATF का है, जिसमें आपने 27 में से 26.5 कर दिए जी, बिल्कुल 26.5 कर लिया है जी। लेकिन ये जो लिस्ट दिए गए थे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने, वो उसमें से 6 में से हमने 3 किए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक ये पाकिस्तान उनको कंफर्म कर देगा कि हमने पूरा कर दिया है, उसके बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप का एक वफ्द आएगा पाकिस्तान, भारत उसका वाइस चेयरमैन है। वो ये कहेंगे जो आपने रिपोर्ट दी है अब हम आके उसको ऑडिट करेंगे कि आपने सही किया है या किया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो आके यहाँ चेकिंग करेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा कि ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, परसों भी कहा था कि जून 2022 से पहले ये हम तवक्को ना करें। तो ये आपको लोगों को कहने की ज़रूरत क्या थी कि निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। खामखा के एक कौम को डिमोरलाइज कर दिया। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। जो जफर इलाही साहब बिल्कुल सही बातें कर रहे थे कि जो भी थोड़ा बहुत जोर लगा लें, हमारे अंदर इतनी सकत है, हमारे अंदर इतनी कुव्वत है कि थोड़ा बहुत हमारी जो इमेज को फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है बैंकों को कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर वो ये शौक़ पूरा करना चाहते हैं अमेरिका के कहने से या भारत के कहने से या किसी और मुल्क के कहने से, तो ज़रूर पूरा कर लें। हमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक ब्लैक लिस्ट का ताल्लुक़ है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल नहीं सकती। वो बात तो आपको भूल जाना चाहिए। ये तो आप जो है आप पूरा सुन ले मेरे। जी शायद साहब,
FATF के इजलास में हमें ये कहना चाहिए कि मोदी की हुकूमत टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, भारत की बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। तो हमें अब ये मुतालबा वहाँ करना चाहिए कि भारत को खिलाफ जो है ग्रे लिस्ट पर डालने की कार्रवाई शुरू हो, और जब पाकिस्तान के मामले में वोटिंग हो रही हो तो चूंकि हमारी भारत से दुश्मनी है तो भारत को अलग रखा जाए। ये दो मुतालबे अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आपने जो ये बात की कि हिंदुस्तान को हमें जो है वो उसका रिएक्शन दिखाना चाहिए, ये मैं ज़फ़र इलाही साहब से ज़रूर मालूम करूंगा, लेकिन इश्ताक बेग साहब से मौक़िफ़ ले लूँ। इश्ताक बेग साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि 14% तजावुज़ कर चुकी है महंगाई, सनत पे इसका कितना असर हो रहा है? और ये जो गवर्नर स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आई थी कि रुपए की कीमत गिरने से जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनको फ़ायदा हुआ है, उनको तो फ़ायदा हुआ होगा, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों पे क्या असर होते हैं जब रुपए की कीमत गिरती है? देखिए, इससे हर पाकिस्तानी जो है वो उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने लंदन के अंदर जाके दी है, जहां उनके बराबर में अनिल मुशर्रफ जो एक बिजनेसमैन है, PTI के सपोर्टर हैं, वो वहां पे बैठे हुए थे। मुझे हैरानगी ये है कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो गवर्नर हैं, वो कोई PTI के कोई मिनिस्टर नहीं है। इस वक्त टोटल 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं। आबादी है पाकिस्तान की, उसमें 50% लोग जो हैं वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो पाक रुपीस की जो कदर जो है उसके अंदर कमी आई है, उससे 22 करोड़ में से 11 करोड़ रुपए डायरेक्टली जो है ना अवाम जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। दूसरी, हुकूमत ये मिसलेड करने की कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं जो कि मुनासिब नहीं। यहाँ पे मैं ज़रा आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है वो गिरती हुई रुपीस की कदर है। अच्छा, 2017 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया तो उस वक्त डॉलर जो था वो 105 रुपए का था। 2018 में इलेक्शन में जब इमरान साहब आए तो 125 था, और आज आप 174 भी आप लगाते हैं तो इसके हिसाब से 39% जो है पाक रुपीस जो है वो डीवैल्यू हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ है कि जब डीवैल्यू, तमाम जितनी खाने पीने की चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल है, खुर्दनी खैर है, दालें हैं, दूसरी इजनास हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये 39% उनके प्राइस बढ़ चुके हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान में महंगाई का बांग्लादेश और इंडिया से, तो वहाँ पे महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है, वहाँ पे 6% से ज़्यादा दोनों ममालिक में नहीं है। जबकि अभी आपने कहा है कि हम डबल डिजिट के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन के अंदर जो है। और अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि पाक रुपीस जो है वो वेरी सून 180 जो है वो डॉलर के मुकाबले के अंदर चला जाएगा, जिससे हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी देखिए, इन्फ्लेशन भी अगर हम लेते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में और बांग्लादेश में 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, बिल्कुल, जबकि हम डबल डिजिट को हम क्रॉस कर चुके हैं। 14% से क्रॉस और कर चुके हैं। ये हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब पिछले 2-3 महीने में 1.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो ओपन मार्केट में फरोख्त कर चुके हैं। उसके बावजूद जो है वो डॉलर जो है उसको रोका नहीं जा सकता, और रोज बरोज उसके प्राइसेस जो हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने IMF को ये यकीन दहानी दिलाई है कि हम डॉलर को भी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, पाक रुपीस को फर्दर डिवैल्यू करेंगे, मजीद टैक्सेस लगाएंगे। मगर अब जो है अवाम में इतनी सकत नहीं है कि वो मजीद जो है महंगाई का मुकाबला कर सकें। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि कल भी लाहौर के अंदर एक खानदान ने जो है वो खुदकशी की है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर बहुत ज्यादा जोर है और लोग उनके साथ आ रहे हैं सड़कों के ऊपर, ताकि हुकूमत ये रियलाइज करे और उनको सिर्फ इस तरह से कंसोल नहीं किया जाए कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और इंशाअल्लाह हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो स्टेटमेंट का मामला है और ये जो बयानबाजी का मामला है वो सिर्फ हमें गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से नजर नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि PTI के वुज़रा
ان کے مشیر اور ان کے ایم این اے جس طرح سے مہنگائی پہ جو نیریٹو بیان کر رہے ہیں وہ تو عجیب و غریب ہے. گزشتہ روز میرے پروگرام میں ہی یہاں پہ آفتاب جہانگیر صاحب نے کراچی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں تو کوئی مہنگائی نہیں ہے, آپ چلے جائیں. انہوں نے مختلف ہوٹلز اور مختلف ریسٹورنٹ کے نام لیے کہ وہاں پہ تو رش لگا ہوا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کراچی میں مہنگائی نہیں. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو ہوٹلنگ ہو رہی ہے, یہ جو لوگ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے مہنگائی کا, یا کوئی اور پیرامیٹر ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ملک اور شہر میں مہنگائی کتنی ہے؟ دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ اس وقت غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, جس کا ایک فارمولا ہے. ہر ملک کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویل آف لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ کسی ریسٹورنٹس کے اندر ہم جا رہے ہیں اور آپ کو ریسٹورنٹس میں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کو کوئی شکایت نہیں کر سکتے, مگر ہمیں فکر جو ہے ایک متوسط خاندان کی ہے, ہمیں غریب پیشہ کی ہے, ہمیں ایک مزدور کی ہے جس کی تنخواہ 25,000 سے کم ہے, کہ کیا اس کے اندر وہ گھر کا گزارا کر سکتا ہے. 2017 سے کہ جب میاں صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا, آج اگر آپ کمپیئر کریں تو ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ ڈبل سے زیادہ بڑھ گئی ہے. مگر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے منسٹر جو ہیں وہ آ کے پھر عوام کو جو ہیں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ حکومت جب آئی تھی تو اس وقت یہ کہتی ہوئی آئی تھی کہ ہم انشاءاللہ 3 مہینے میں اور 6 مہینے میں دودھ کی نہریں جو ہیں وہ یہاں پہ ہم بہ جائیں گی پاکستان میں, اور لوگوں کو نوکریاں بھی مل جائیں گی اور گھر بھی مل جائیں گے. آج 3 سال گزر گئے ہیں. ان 3 سال کے بعد یہ مجھے بتلائیں کوئی بڑا پروجیکٹ آیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو 3 سالوں میں نئے پروجیکٹس جو تھے اس کی فاؤنڈیشنز رکھی گئی تھی اور آخری 2 سالوں کے اندر افتتاح کیے گئے تھے. میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ الیکشن موڈ میں آئے گی, الیکشن کے لیے جائے گی, وہ کس چیز کا افتتاح کرے گی؟ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لگا, کوئی بجلی کے بڑے منصوبے نہیں لگے, کوئی موٹر ویز جو ہیں وہ نہیں بنے, اور یہ اتنا زیادہ قرضہ لے لیا گیا ہے کہ میاں صاحب نے خرچہ لیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے, اس سے زیادہ جو ہے ہم نے آئی ایم ایف سے اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضے لے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ظفر ہلالی صاحب, یہ جو گرے لسٹ کا معاملہ ہے اور جو شاہد حسن صدیقی صاحب نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کو حکمت عملی یہ بھی اختیار کرنی چاہیے کہ ہمیں بجائے ڈیفینڈ پہ ہمیں تو انڈیا پہ ایگریسو ہونا چاہیے, کہ وہاں پہ جو مودی کی حکومت ہے وہ کس طرح سے دہشت گردی میں انوالو ہے. تو سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ ہماری کیا پالیسیز ہونی چاہیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممالک امریکہ, ہندوستان اور دیگر ممالک ہمارے خلاف لابنگ کر رہے ہیں, تو اس کا پالیسی کیسے ہونی چاہیے, کیسے مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم بالکل شاہد حسن صدیقی نے صحیح کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کو جوابی کاروائی کرنا ہے تو انڈیا کو رپورٹ کریں. انڈیا تو ایشیا ہیومن رائٹس, ورلڈ ہیومن رائٹس مختلف ملکوں میں وہ تو اب ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیرر کا فاؤنٹ ہے. وہ ادھر سے آتا ہے, سب کو پتا ہے. کیا چیز نہیں کہا گیا ہے سیکیورٹی کاؤنسل سے لے کے جنیوا تک ہیومن رائٹس کے بارے میں جو وائلیشنز ہو رہے ہیں ہندوستان میں. دیکھیے, یہ باتیں ہمیں اس کو فکر نہیں کرنا چاہیے, اور ان کا یہ جو فکر ہے, اب دیکھیے ہم اگر کسی کو پکڑتے ہیں جیسے حافظ سعید کو پکڑے تو ہماری بھی تو کورٹس ہیں بھائی. ایک آدمی کے خلاف اگر آپ کیس کرتے ہیں تو اس کو پروو کرنا پڑتا ہے, اور آپ اس کو مانے ان ڈیٹینشن نہیں رکھ سکتے انڈیفینیٹلی. یہ تو چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو برانڈ کر دیا ہے. ہم نے کہا کہ تم نے برانڈ کیا ہوگا, مگر اس ملک میں اگر ایک آدمی کو آپ جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف کچھ چیز پروو ہونا چاہیے, اور اگر نہیں پروو ہوتا ہمارے عدالتیں ان کو جیل میں نہیں بھیجیں گے. صحیح. اسی لیے ہم نے حافظ سعید کو ریلیز کیا, ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ ان کی قانون تو ادھر نہیں چل سکتا, اور ہم نے ان کو بتا دیا ہے. اور جو چیزیں ہیں جو کروانا چاہتے ہیں ریگارڈنگ منی لانڈرنگ اور ٹیکنیکلٹیز اور پروسیجرل امپروومنٹ جو ہیں وہ بے شک ہمیں کرنا چاہیے, اس لیے ہم اس عہدے کے ممبر بھی ہیں نا اس آرگنائزیشن کے. تو ایسی چیز پینک کی ضرورت نہیں ہے. بلیک لسٹ پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور اگر بلیک لسٹ پہ ہمیں کہا تو
क्यों करेंगे भाई बगैर एक बहाना? क्या है बहाना इनको? तो आप और शायद साहब एक तो पूरी उम्मीद है कि हम ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, और दूसरा कि हमें अपनी अब पॉलिसीज जो हैं हमें रिएक्शनरी दिखाना चाहिए। अच्छा ज़फ़र इलाही साहब, आप समझते हैं कि जो हमारे पड़ोस में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, और जो एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट थी, उसका कोई लिंक है इस ग्रे लिस्ट के साथ? बिल्कुल है। तो क्या लिंक है ज़फ़र साहब? पहले से शर्त लगा दिया है अमेरिका पाकिस्तान पे कि तुम रिकग्नाइज नहीं करोगे इनको। जी भाई क्यों नहीं रिकग्नाइज करेंगे? रिकग्निशन का मतलब क्या है? रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि अगर एक मुल्क में एक अथॉरिटी है जी, उसका अथॉरिटी चलता है, वो कानून बनाते हैं, लोग उस कानून पे अमल करते हैं, तो इट कंट्रोल्स द एरिया। और अगर आपको उस एरिया पे जाना हो या कोई चीज उधर करना हो, या आपके कोई लोग उधर फंसे हुए हैं या निकलना चाहते हैं, आप किससे बात करेंगे? आप बात करेंगे उनसे जो कंट्रोल करते हैं। तो रिकग्निशन उनका आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि आप चाहते हैं उस गवर्नमेंट को। हम भी नहीं चाहते हैं औरतों के हुकूक ना हो, लड़कियों को स्कूल ना भेजा जाए। ये तो हमारा ये नहीं है। अगर आप समझते हैं वो गलत है और हम समझते हैं वो गलत है, तो फिर आप अफगानिस्तान को कह सकते हैं, हालांकि आपको हम रिकग्नाइज करते हैं एज द लीगल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये जो आपकी हरकतें हैं हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और जब तक ये ठीक नहीं होंगे हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, हम रिकग्नाइज ही नहीं करते। और रोज रोज आप जा रहे हैं उनसे, मुलाकात कर रहे हैं, अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं उनकी। जी, तो ये जो आपने सवाल उठाया है कि अगर वो आप उनको तस्लीम नहीं करते तो फिर ये मुज़ाकरात जो हैं वो किससे हो रहे हैं और उन मुज़ाकरात का मयार क्या है? ज़फ़र इलाही साहब, मैं आपसे इस पे ज़रा तफसीली बात करूंगा, और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे भी और इश्तियाक बेग साहब से आपसे भी। यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद महंगाई और ग्रे लिस्ट पे हम तफसीली बात करेंगे। नज़र प्रोग्राम एक दफ़ो बीहर के भलीकार वक़्फ़े खां में ॻाल्हाए रहियासीं। पाकिस्तान के 4 फरवरी ताईं ग्रे लिस्ट में रखियो वियो आहे। FATF हाणे पंहिंजे इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो, ऐं उन सां गॾोगॾु ॻाल्हाए रहियासीं त मुल्क में का वधंदड़ महांगाई आहे उन जा आम माण्हू ते कहिड़ा असर पवनि पिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, अब आम आदमी पे जो असर पड़ रहे हैं वो तो आपके सामने है। ये जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, सनत पे उसके कैसे असरात पड़ रहे हैं? सनतकार उस तमाम तर मामलात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब बिजली के प्राइसेस बढ़ेंगे, जब गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, जब पेट्रोल आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो हमेशा बढ़ जाती है। और जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ जाती है तो आपके जो कंट्रीज़ हैं जो आपसे compete कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडिया है, इनसे आप पीछे रह जाते हैं। और यही वजह होता है कि ऑर्डर्स उनको मिलते हैं, फिर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते। तो हमारे अगर ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स होती, जैसे मैंने बतलाया, और उनकी करेंसी भी 39% गिरी होती तो हम compete कर सकते थे। दूसरों की करेंसी 3%, 5%, 6% से ज़्यादा नहीं गिरी है। तो हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक तरफ महंगाई का घरानों पे या लोगों पे नहीं आता, बल्कि इंडस्ट्री पे भी इसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है, जबकि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासिर हमारी होंगी। दूसरा, जैसे गवर्नर साहब ने कल इंग्लैंड में ये कहा कि उन्हें खुशखबरी सुनाई कि जनाब आप जो पैसे भेजते हैं आप उनके घर को ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, ये वो लोग हैं पाकिस्तान से जो बाहर लोग रहते हैं, वो अपनी कमाई को जब पाकिस्तान बेचते हैं तो डिस्पाइट कि उनको लाख रुपये शायद ज़्यादा मिल रहा हो डिवैल्यूएशन की वजह से, मगर उनके घर वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई कई गुना जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जितने भी बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की करेंसी कम होने की वो खुशियाँ मनाएं। तो गवर्नर साहब को यह बयान जो था ये नहीं वहाँ पे जाके देना चाहिए था। और इससे वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर इससे डिवैल्यूएशन होने से हमारी एक्सपोर्ट बढ़े तो आज इंडिया और बांग्लादेश जो है वो भी अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें, क्योंकि उसको उनका एक्सपोर्ट से उनको इस एडवांटेज मिले, जिससे मैंने आपको बतलाया कि हमारे नुकसान ज़्यादा हैं और फ़वाइद हमारे सिर्फ आप उन 90 लाख लोगों को आप कह सकते हैं जो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा उनको अमाउंट मिलेगा। अभी आप FATF का जिक्र कर रहे थे कि इस बार FATF में हमें 2 बुरी खबरें
سننے کو ملی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے, اور پاکستان کا ایک بہت بڑا جو سپورٹر تھا وہ ٹرکی تھا. آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی کو بھی گرے لسٹ کے اندر ان لوگوں نے انکلوڈ کر دیا ہے. اور دیکھیے ٹرکی پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا. ابھی آپ ظفر ہلالی صاحب سے یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اس وقت ہم سے خوش نہیں ہے کیونکہ جو اس کو امبیرسمنٹ افغانستان کے اندر ہوئی ہے, اور میں آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ 2 ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ کارنر کرے. ایک آئی ایم ایف, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت سخت شرائط لے کے پاکستان کی طرف آ رہا ہے, اور دوسری گرے لسٹ کا. اور کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سپورٹر جو تھا ٹرکی تھا, وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ٹرکی کو بھی گرے لسٹ کے اندر اس کو سزا ملی ہے اور وہ بھی گرے لسٹ کے اندر آ گیا. انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے جو ممبران ہیں 39 کنٹریز, جس میں کچھ جو ہیں وہ عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز بھی ہیں, ہمیں وہاں سے بھی بالکل سپورٹ نہیں مل رہی ہے. 34 میں سے ہم 30 شرائط جو ہیں وہ پوری کر چکے ہیں, اور اب جو شرائط ہیں ایک جگہ پہ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان نے کافی اس کے اندر کوششیں کی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ جو ہے جس میں پاکستان نے کافی کمی کی ہے, مگر اس میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں کیا ہماری عدالتیں ان کو وہ سزائیں دے رہی ہیں کہ نہیں. دیکھیں ایک طرح سے ان کا سوال جو ہے وہ صحیح ہے. روزانہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ حوالے کے حساب سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, مگر سم ہاؤ ہمارے قوانین کچھ اس طرح کے سافٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. تو ایف اے ٹی ایف جو ہے دے وانٹ ٹو میک شیور کہ جو لوگ ان میں انوالو ہوں ان کو کیا ہماری عدالتوں سے سزا ملی ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں ہمیں 2 طرف کام کرنا ہوگا. ایک طرف یہ ہے کہ اپنے قوانین جو ہیں وہ سخت کرنے ہوں گے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ اگر ہم نے 100 آدمیوں کو اریسٹ کیا تھا ان تمام چیزوں کے اندر, ان کو ہماری عدالتوں نے یہ سزا دی ہے. اور دوسری طرف ہمیں ایک پولیٹیکل وے اپنانا پڑے گا کیونکہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے, اور وہ اپنا وہاں پہ اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. ہمارے فوراً اس کو چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ اپنے دوست کنٹریز کی مدد حاصل کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عالمی سطح پہ بھی اس پہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, اور جو ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں, جو ہمارے گھر کے معاملات ہیں, ان کو بھی درست کرنا ہوگا. شاہد حسن صدیقی صاحب, ایک تو اس حکومت میں ہمیں جو نظر آیا ہے ماضی کی حکومتوں میں بہت کم, کہ ہم نے امپورٹ اتنی بڑھا لی ہے اور ایکسپورٹ بالکل کم کر دی ہے ہم نے. اب تو ہم جو زرعی ہماری مصنوعات ہیں, اب جو زرعی پروڈکٹس ہیں, کیونکہ ہم زرعی ملک ہیں, اس کے باوجود بھی ہم وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا سیناریو نظر آ رہا ہے, معاشی حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس نے ایک بات کی تکرار شروع کی تھی کہ ہمیں دیوالیہ معیشت ورثے میں ملی ہے. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کبھی دیوالیہ ہونے کے قریب نہیں ہوا, نمبر 1. لیکن آج جو ہمارے پاس اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو اسٹیٹ بینک بتا رہا ہے, جو منسٹری آف فائنانس بتا رہا ہے, اگر یہ میں بتاؤں کہ بہت سے اہم ترین ہمارے معاشی اشاریے 2018 سے خراب ہیں جو ان کو ورثے میں ملے تھے, حکومت اور اسٹیٹ بتا تو دے کہ اگر اس وقت دیوالیہ تھے تو پھر یہ کیا ہے. دیکھیے جو اشاریے مزید خراب ہوئے ہیں 2018 کے مقابلے میں, اس میں معیشت کی شرح نمو نمبر 1, مہنگائی نمبر 2, تیسرا یہ بجٹ خسارہ بڑھا ہے نمبر 3, ملکی قرضے تیزی سے بڑھے ہیں 4, بیرونی قرضے تیزی سے بڑھے ہیں 5, مجموعی بیرونی سرمایہ گری ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ روپے کی قدر جو ہے گری نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں روپے کی قدر گرائی گئی ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک اور حکومت کو کٹہرے میں لانا پڑے گا. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مئی سے اب تک 20-21 روپے گر گئے. تو جب مئی میں گرنا شروع ہوا تھا تو مئی 2021 میں, تو اسٹیٹ بینک جو آج اقدامات اٹھا رہا ہے اس وقت کیوں نہیں اٹھائے, اس کا جواب قوم کو یہ دے تو دیں, نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ دسمبر 2020 سے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا. صحیح. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آپ سستے شرح سود پہ قرضے دے رہے ہیں, وہ چونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو انہوں نے کم کیا تھا وہ ایک مجرمانہ ایکٹ تھا کہ 13.25 سے آپ 3 مہینے کے اندر 7% پر لے آئے. جب آپ نے یہ کیا سستے قرضے دیے, تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ سستے قرضے لے کے لوگوں نے امپورٹڈ گاڑیاں خرید لیں, غیر ضروری امپورٹس کر لیں. تو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے, غلط پالیسیوں کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا.
ٹھیک ہے. اچھا دسمبر 2020. اچھا شاہد صاحب، ایک تو جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور دوسری بات جو مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ IMF بھی ایکٹیو ہے، FATF بھی ایکٹیو ہے، ہمیں ان دونوں سے مقابلہ کرنا ہے. معاشی طور پہ آپ نے تجزیہ کیا ہے FATF اور IMF آپ کے سامنے، اب ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ حکومت کو کیا پالیسیز اپنانی چاہیے؟ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں بیرونی وسائل پہ جو ہم نے ضرورت سے زیادہ انحصار کر لیا ہے جی یہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. اس وقت جو پاکستان میں ملک چل رہا ہے وہ ریمیٹنس سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور برآمدات پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ برآمدات کم ہیں ہمارے ملک کی اور ہماری ریمیٹنسز زیادہ ہیں. ابھی ٹرکی کی جب بات کی میں تو 2 سال سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کا 70% 70% 4 ملکوں سے آ رہا ہے، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور UAE. اگر خدا نخواستہ کل کو UAE کو یہ کچھ پرابلم میں لے آتے ہیں منی لانڈرنگ اور ہماری ریمیٹنسز گر گئیں تو پھر ہمارا یہ جھٹکا کیسے سنبھالا جائے گا؟ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ترسیلات باہر سے آ رہی ہیں اس کو وہ ملک کی سرمایہ کے لیے استعمال کریں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی اس کا جھٹکا لگ سکتا ہے. یہ 2 مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب اور UAE، تیسرا امریکہ ہے، چوتھا برطانیہ. وہاں سے اگر ریمیٹنس کم ہو تو وہ جھٹکا ہم نہیں سنبھال سکیں گے. اسی لیے پہلے تو کام یہ کرنا چاہیے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) جو ہے اس کو فوری طور پر منسوخ کرنا چاہیے قانون سازی میں. نمبر 1 پر تو یہ تھا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ چلنی چاہیے ملکی ٹیکسز سے، ملک کی بچتوں سے اور مجموعی سرمایہ کاری سے. ہم کیسے چلا رہے ہیں؟ بیرونی قرضے، بیرونی امداد، نجکاری اور ریمیٹنسز. اب الٹا کر رہے ہیں. ان حالات میں یہ IMF کو بلیم کرنا، دیکھیے دنیا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بہت سارے دشمن موجود ہیں. ہمیں اس کوشش کرنی چاہیے کہ بیرونی وسائل پہ انحصار کم کریں. اس حکومت نے آ کے بیرونی وسائل پر انحصار بے تحاشا بڑھا دیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، 27 ارب ڈالر کے قرضے بڑھے ہیں، یعنی 9 ارب ڈالر سالانہ. اور پچھلی حکومت کے دور میں جو بڑھے تھے 6.9 ارب ڈالر. تو ایک حکومت سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے جو 7 ارب ڈالر سے کم کے قرضے بڑھ رہے تھے سالانہ، تو اس سے تو پروجیکٹس آئے تھے. آپ نے یہ 9 ارب ڈالر وہ جو مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے تو موٹر وے بھی بنائے ہیں، انہوں نے تو دیگر پروجیکٹس بنائے ہیں، انہوں نے تو فقط قرضے لیے ہیں اور کوئی پروجیکٹ کوئی 3 سال میں ہمیں کوئی پروجیکٹ بڑا نظر نہیں آ رہا، کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا جس کو وزیر اعظم صاحب نہیں بڑھے. جنہوں نے جو 9 ارب ڈالر سالانہ بڑھائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں بڑھے. اگر میں آپ کو دوسری بات بالکل سال بڑھے ہیں، ٹھیک پچھلی حکومت میں 27 یعنی دوگنے سے زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے. اشاریہ جو غربت بڑھی ہے، فیکس آمدنی جو ہے وہ گری، مہنگائی بڑھی. اس کو حکومت کو جواب دینا پڑے. بالکل یہ حکومت کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر حکومت نے اب جواب نہ دیا تو پھر الیکشن میں تو عوام ان سے ضرور پوچھے گی کہ یہ ملک کا انہوں نے اس حال پہ ملک کو کیسے پہنچایا. اچھا ظفر ہلالی صاحب، اب FATF پہ جو ہمارے ایک تو آپ نے بڑا تفصیلی بیان کیا کہ جو ہمارے دشمن ملک ہیں یا جو ہمیں پسند نہیں کرتے یا جن سے ہمیں اختلاف ہے، دوسرے وہ ممالک بھی ہیں جن کے ساتھ ہماری دوستی ہے، جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے روابط رہے ہیں ماضی میں. ایک تو ان کے اب ان کی طرف سے رسپانس اچھا کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگر اچھا نہیں آ رہا تو پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ FATF میں ہم ایک تگڑی گیم کھیلیں، ایک اچھی پالیسی اور اچھی اننگ کھیل سکیں؟ 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سب کی معیشت کچھ کمزور ہے اور سب چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان، دیکھیے بہت بڑا مارکیٹ ہے ہندوستان، اور ایک UK برٹن جو ہے، ہندوستان جو ہے ان کے ساتھ ان کا خاص طور پہ ٹریڈ بہت ہے، انویسٹمنٹ بہت ہے. تو وہ کیوں جا کے خراب کریں؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کیا ہمارے اتنے بڑے مارکیٹس ہیں؟ کیا اتنی ایڈوانٹیج ان کو ملتا ہے ہمارے سے جب ٹریڈ کرتے ہیں؟ تو کوئی کچھ نہیں کرتا. سب لوگ جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ امید رکھنا کہ اس لیے ٹھیک ہے ظفر صاحب پھر وے آؤٹ کیا ہونا چاہیے؟ بات ہے آپ کو میں بتاؤں مہنگائی پہ ایک آئیڈیا میں آپ کو دیتا ہوں. جی. ہر بیگ آٹا کے بیگ سے 250 روپیہ سبسڈی ہے. آپ کو پتا ہے یہ آٹا کدھر جاتا ہے؟ یہ آٹا جاتا ہے سیدھا افغانستان. جی. مانے ہم 250 روپیہ ہماری گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے اور وہ جاتا ہے سیدھا افغانستان. جی. آپ روک نہیں سکتے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں سبسڈی دینا،
आप चाहते हैं गरीबों को फायदा पहुंचाए, आपके गरीबों को फायदा पहुंचाए, तो वो 250 सब्सिडी उधर से निकाल के हमारे जो गरीब हैं, जो एहसास प्रोग्राम में उनका सब नाम वाम है, और 5-10% को इंक्लूड करके एक एक को कैश 500 रुपया दे दे। ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल, आपने ये जो बात की ये बिल्कुल एक वजनायती बात है। अच्छा मिर्जा साहब, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, मुख्तसर बताइए कि FATF, IMF, महंगाई, वे आउट क्या है? सर देखिए, एक तो हमें अपनी थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी जो है जी कुछ करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे काम करना पड़ेगा, और वो कंट्रीज़ जो FATF के मेम्बरान्स के अंदर शामिल हैं उनको मोल्ड करना पड़ेगा, उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा, उन्हें बतलाना पड़ेगा। मगर क्योंकि अमेरिका जो है इस वक्त, आपने देखा अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, वो उसको जिस हालात वहाँ चलना पड़ा, वो जिम्मेदार है, वो पाकिस्तान को ठहरा रहा है। उनके बड़े बड़े लीडर्स ने बड़े सिंपल वर्ड्स में ये कहा है कि जो कुछ हमारे साथ वहाँ पे हाथ हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो पाकिस्तान है। और ये हमें नज़र आ रहा था कि IMF और ये FATF, इन पे ऑफ कोर्स अमेरिका का बड़ा असर है और वो करेंगे। और आज मुझे अफसोस ये भी हुआ, क्योंकि टर्की ने हमेशा कश्मीर को बड़े ओपन वर्ड्स के अंदर सपोर्ट किया था, इंडिया ने ये पॉलिटिक्स चला के उस बेचारे को भी ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया। मगर ये 4 शराइत जो उनकी और हैं, 4 पॉइंट्स हैं जी, इसको कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल है कि हम दुनिया को बता सकेंगे कि उनकी जो भी शराइत थी हमने पूरी की हैं, और अब हमको ग्रे लिस्ट के अंदर रखने का कोई जवाब नहीं। तो आई एम श्योर जो है जो ट्रुथ जो है परवेल करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, ज़फ़र हिलाली साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीक़ साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, असद मुमताज़ रिठी ॾींदा इजाज़त, अल्लाह भाई।